supplementary staff. Chúng saya maka je edisi ancayo atas Jun tongo tabu 44 numbers subjournal tongo all jagao semua ka matro 6টা CDB office joto ni sai remote area and Tripura Sam side आज अगर साइल डेवलपमेंट विभाग जेवान सुते इसे तमनी विशेष करी सैनिटेशन एवं वाटर फैसिलिटी जे कॉमन तमनी इन्या खाइबा सिनी बागै जे सेंटर कॉमन तमनी अब ताबनि कारण कना अब थाइसे चानिक सुमु जेखाने ओ जागा नुजाखा 1250 numbers China ICDS center tongo आज अगर sanitation बा water facility only 783 निया का 900 ताई बाकी न अवस्था बाई नहीं और बाकी न अवस्था रनो बाई के तू बनाए एवं ADC एलाकानी बिसिंगो जब तो ऑफिस बाई के तू बनाए आपने बाकी चीनी बोरा मनांग चीनी EM social education tamo langsung itu tamo tahu raja सरकार बाई बड़ा communication खाई तो अब इसे सकाई बराबर sangat Hasaha ini honorable MC now kaham question timo padawo thanai se sono ko ordia reply ha Chini only 2 district not by dolai no tuno henover ke 2010 on Bon MC only 6 project tumo ino angkamani ko Ike Chini total 17 project MC 11 project TTADC nyan tari Kokchap Ike 11 project tuno henover ke yani karono tum ADC ha pango Tikamo Kokchap Bon MC doi mas MC tum state government no titi issue ke ha ke taun jora ko ni kuno reply phaya ko Ike drinking water and sanitation Chini ADC ang tayo to food crisis Inke bon imsio state government no rio only 12,000 sanitation ba pandawo ke bon imsio no tum sa dramai tum so ke tumo baki remaining center the sanitation but drinking water facilities to ni ba pandawo so already state government no proposal is hamba মাননীয় সদস্য কমজং মক Mananiya Chairman Sir, admitted question number 3. Honorable Chairman Sir, Sini Broma MPC Khumulwng Khumulwng question here. How many Anganwadi centers are there under 24 Silasuri Monobol constituency area? কোশ্চেন খানে এবার নাম আজম বিদ্যুৎ দেববর্মা Honorable Chairman Sir, admitted question number 4. In PWD department, including DWS, TTADC, how many posts are created till today, starting from Chief Engineer, SE, EE, AE, JE, and other staff, and how many posts are lying vacant till today? Abo vacant kuri superintending engineer kaini tongo kaini no vacant kuri executive engineer Jisha tongo o Jisha no supungja Bachi Sni vacant tongo Bachi Sni senior draftsman kaini tongo kaini no supungja tongo field overseer Thamchi Tham tongo amoni bisingo bukcha tongo Chinui
Mechanical Executive Engineer Kokchap Supungjak, Assistant Engineer Mechanical Korakam Tongo, Korakam Supungjak, Bekan Guri, Junior Engineer Korguri Tongo, Kai Tham Bekan Tongo, Junior Mechanic, Kai Guni Vishingo, own and the good staffs are there. Ini the morning. Aro sini own staff Tongo, Rasa Snichi 170, except the ministerial staff. Above ministerial staff from Kotor ministerial staff Tago Bakria, departmental Guritam. How many total roads are roads and kilometers? And give it in detail, zone-wise and sub-zone-wise. PT ratio, I know zone-wise coming to it. I'm going to happen about the question, immediate question that zone-wise, sub-zone-wise. West Sipai Jola, Jodio Sipai Jola Kongka, they do 4.65 kilometers, Mandui, 18 numbers ago, 35.93 kilometers. South oblique Gumoti Zone. Many total number of roads, 112 numbers. Total length of roads, 351.296 kilometers. Sub-zone wide, Killa 11 numbers of road, 11 numbers of road, 18.95 kilometers. Gorji 15 numbers of road, 40.40 kilometers. BC Mono 20 numbers of road, 55.61 kilometers. Kolashi Move 5 numbers of road, 15.726 kilometers. Kaladepa 7 numbers of road, 32.90 kilometers. Monopongol 4 numbers of road, 16.20 kilometers. Korbu 18 numbers of road, 50.52 kilometers. Dalat 10 numbers of road, 24.46 kilometers. Ompi 22 numbers of road, 96.53 kilometers. North Unukuti. Damsara 9 numbers of road, 30.50 kilometers. Nogal 4 numbers of road, 12.40 kilometers. Machmara 19 numbers of road, 43.33 kilometers. Rajkandi 33 numbers of road, 68.85 kilometers. Bangmun 6 numbers of road, 41.20 kilometers. Those are 30 numbers of road, 103.35 kilometers. Abun yagur ke dholai. Mono 41 numbers of road, 111.845 kilometers. Chamono 7 numbers of road, 25.625 kilometers. Ganganagar 3 numbers of road, 4.45 kilometers. Gondachora 15 numbers of road, 44.359 kilometers. Ambasha 21 numbers of road, 54.80 kilometers. Moharani, Amadholai in Moharani, 11 numbers of road, 22.52 kilometers. Hawaii zone total है 45 north of road, total kilometers है 86.395 kilometers. By Dalbayo tongo 28 numbers of road, Aro tongo 49.917 kilometers. Bachai Barrio 6 numbers of road, 17.49 kilometers. Mungia Kamivo 4 numbers of road, 8.082 kilometers. Dus Kivo 7 numbers of road, 10.906 kilometers. Of Subderatino
the information admitted questions at the morning South America Khumulwng Chairman Osudorino Hambai. Supplementary, sir. Honorable Chairman ni bisingti ang ini Honorable EM ni bisingti ang sinamu sungguh 134 lama প্রায় 1200 কিলোমিটার ফলক আর ও টোটাল স্টাফ পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে চিনি 170 জন ও স্টাফ বাই ও লামার অগ্ন মেইনটেনেন্স বা ম্যানেজমেন্ট খাইনানি বাগাই আবো তো সাফিসিয়েন্ট ইয়া নিকাই আবো বাদেবো আমতে তো সিনানি মুসলমান কাহাই যে এডিসি এলাকাও যে ব্ল্যাক টপিং মানে নিকাই স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা লামা কতাল বা ব্রিক্স ফেলিং আবকে এডিসি তার মানে যে হেমামালানি মুখান হাই মিলি আবকে তো স্টেট গভর্নমেন্ট যে উমপুরিনি মুখান হাই ক্ষেত্র কুতরা আবকে এডিসি হাতানি বড় হাই লুখাকানি সিও ইয়েস দিস ইজ এডিসি রুট দিস ইজ নন এডিসি রুট ইনকে তাবু ও যে লামা হামিয়ারাকনা মিলি খাইনানি হেকাই তাবু সুংতাইবো রাংমানয় তাইবো গোबां মেন পাওয়ার বাই সুং ঠিকঠাক খাইনা হেকাই সুংতামু স্টেপিং লিনা না কারণ আনি এডিসিও লামা তান্নানি হিন্দেনা হাতানি সুমানারো আর জেসিপি দাঙ্গ গোল্ড মাননীয় সদস্য শুধু সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন থাকে সুমাবো ও লামা স্কুল খাইনা হামবাই only put the supplementary question. Khumulwng Chairman oro जों जे टोटाल लामा जे खामानि खायसिनो टोटाल लामा आं जे खामानि 1189.71 किलोमीटर जे सादाकनि अमनि बिसिंग 134 किलोमीटर चिनी ब्लैक टपिंग लामानि ताबुक जराखै जे टाइमनो जे अरेंजमेंट जे जों खालामो इनके 134 किलोमीटर्स ओंखाय ताबु ओ 134 नो जदि मेंटेन खालामनो थाङाखै बा और सामु थांनो थाङाखै नेशनल हाईवे 1 किलोमीटर लामा खालामनायनि बागै about 1 crore नांगौ जिनियाबो नेशनल हाईवे नि साइजिया ओंखाय साइजिया फानोसे जुनो लांजे रिजार्भमानि ओंखाय 4 crore 50 lakhs 4 crore 50 lakhs by 1189 1200 सासिदि 1200 किलोमीटर लामा कायसा ओंखाय 1200 किलोमीटर नि बिसिंगो 134 किलोमीटर हाइसे ब्लैक टपिंग आओ ताउ थाइं समायनो ब्लैक टपिंग जों फ्लाइसे मया 4.5 crore by मेंटेनेंस दे खालायनाय ना ब्रिक सोलिंग दे खालायनाय मुंसा जों खालायमैया अरो साथाय खालायो थांनाय बिसि रगो जे एडिसि नि बागै जे बाजेट प्रमोशन जे रिजार्भमानि 4 कोटी 4.5 कोटी 5 कोटी नि बिसि रिजार्भ वानसुबि नेखांकै 10 বছর सिगां जे बाजेट प्रमोशन दंमोन अमतिनो बाजेट प्रमोशन दंखाङो एक बिसि बुरुम 15% इंक्रीज खालायबो 10 বছর सिगांनि जुदि 4 कोटिनो 15% इंक्रीज खालायथो फायखाय आनि थानि ताव गावसो पायाको डिपार्टमेंट नि थ्रुते डिपार्टमेंट नि आयंगो जों खबर नामनियो मते हेकाय ताक्लाय टोटाल फाइनेंशियल इयर ताबुक जे 4.5 crore ताक्लाय मानमानि आबुनि साकावो 15% बॉक्सिंग जायकाय 4.75 crore माननाय कायसा दिगे हिंगाय चिन थाइसिंगे चिन थानि जों ताइमो जों रां गैया राज्य सरकार फ्राय फाइनायफानो जों फ्रायमानो अबो टेंडारिंनि व्यापार सुपारविजननि व्यापारसे मोस्टली आबो डिपार्टमेंटली एग्जीक्यूट खायजाया ओंखाय तामु जों तांगै जों फ्लाइनि यांगे मते तंगनि बायफानो ताबो होननायबा 35% of the total route length पर स्टेट गवर्नमेंट जे रूट लेंथ दंमोन रूट जे लकनि
আপনি 35% যে তমনি আপনাকে এডিসিও তার মানে 35% ইজ ইকুয়াল টু 1189 কিলোমিটার বড়ি আরো যে তমনি বড় রাঙ্গুসিমানো চিনরো হকে বড় রাঙ্গরিয়া রাঙ্গবারিয়া অবু কাইসাব মানিয়া কাইনি ফাসিং মাথানে কাইসা ইনকে বাজাইকেও রাংमा बारायनाय एडिसिनि बागै एडिसिनि बिसिंखौ सामखांगोन बागै दा काइसा इनके मेन पावर बारायनायनि बागैबो जों रां माननानै रांनाय दाबो जेन दंमोन इनके जों या प्रेसाव दङ फासिं जे वैकेंसी दंमोन इनो वैकेंसी दंमोन इनो फिल अप खालामनायनि बागै जों या प्रेसाव दङ जों खा खायो फाइनाल फाइनेंशियल ईयर कताल एडिसि चिनि राज्य सरकार एडिसिनि लामा रोकनोबो एडिसिनि फातारो जे लामा दंमोन अमति खायो होननाय जों मोनसेबो दिनै जे बाजेट पास होनो दिनै जे बाजेट प्लेस खालामजागोन इन सेशनाव दिनै आफानाव इन सेशनाव जे बाजेट पास खालामजागोन ओ बाजेटनो नाहारै राज्य सरकार एडिसिनो रांरिखौ ओमफ्राय एडिसिनि बिसिंनि जे जे सामु तांमोनि PWD डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर आरडी जों गाहाम खालायै एडिसिनि बिसिङाव गायबो आयांनो जे थासिं सामाहाय मोखां नायथाव खुंमाहाय एडिसिनि बिसिङाव मोखां नायथाव खुंनाय दिनैयाबो खाकामा दिनै वानसुकमा जों खा खालायो एडिसिनो जे अनुन्नत एलाका उग्र उसुजाक आमचाय नेयो राज्य सरकार फाइनाल जे बर जे कताल बाजेट खायदों ओ बाजेटो जों अलरेडी बाजेट पास खालामनानै ओ बाजेट पास खालामनानै न बसिवै जों रां रियो होनै जों थाखाव हामबाय आशोक Barabaran, Adam, Nini, next question. Sir, admitted question number 5. Morongganan Chairman, ini Morongganan MDC ini semua 2011 सालनि काउन्सिल सेसनाव कोनो बिल दे कार्यजात दं बे पास जागे दं निगुनि सोंमोन जोंनि तथ्य मुताबिक जोंनि इनफरमेशन मुताबिक 2011 सालाव काउन्सिलाव कोनो बिल पिसाजाया ते पास होने Next question. Sir, admitted question number 6. Honorable Chairman, sir, admitted question number 6. Borongganan Shodoshoni Prosnonka Banglabai. And if he wants the answer in Bengali, I can answer. এডিসির জন্য কোনো টোল ট্যাক্স বিল উত্থাপন করা হয়েছিল কিনা যদি উত্থাপন করা হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে পাস হয়েছে সেটা কি পাস হয়েছে প্রথম যে প্রশ্ন টোল ট্যাক্স বিল উত্থাপন করা হয়েছিল কিনা না পূর্বে এডিসির জন্য কোনো টোল ট্যাক্স উত্থাপন করা হয়নি 2 নম্বর প্রশ্ন টোল ট্যাক্স বিলের জন্য এডিসি প্রশাসনের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কিনা হ্যাঁ এডিসি প্রশাসনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে এবং টোল ট্যাক্স বিলের জন্য ড্রাফট বিল ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং এক্সিকিউটিভ কমিটিতে তা পাঠানো হবে মাননীয় সদস্য যদি সেই বিল সম্পর্কে যদি জানতে চান আমি উত্তর দিতে পারবো উনি যদি সাপ্লিমেন্টারি জিজ্ঞেস না করেন এইটুকুই আমার উত্তর থাকবে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য পদ্মলোচন প্রমোদ Sir, Ani, admitted question number 7.
Chairman, sir. Honorable MDC Khumulwng, only answer. KTDC Hapang Yongoi, unemployed or Tongai, Burma, Pesharang Azinani, PC Department, one shot book to go. Tabuk this is planning Kazak. So already implement the Kaitogo. TTDC Hapang PC Department Yongoi, TTDC just a Sargon area now. By flop Kai, unemployed or Tonga, another planning to go, Dumbura, boat, dragnet, castnet, ke, joto subzonal area cover kai reserve nai, tabuk je 7 camp relief fund, kaisa beneficiary 1,000 ke tomane, और double kai reserve nai, buni loge absa, PC department yongoi, joto subzonal under reserve nai, ani samu reserve nai, scientific way to buy fish farming kene, abano phunjaknai, the beneficiary tona borno jotono, rang roi no phunjaknai. Tabuk jeng training khaisa tongo, berma buy ke salamnai, unemployed yo tomono phunjaknai, finance salo berma production rakhaye, rang azmanan bagai. Sini tabu planning tongo, Dombur area ho, the fishermen tongai, Borno transport khajini bagai, 3 vehicle, so 3 wheeler में जे auto tongai, abro bagjanai, bike ro, bicycle lo, sini tabu planning tongo, Dombur area ho, kaisa model village samnani, the fishermen tongai, Borni bagai. Admitted the question tomorrow body bisigo body question obody answer TTDC Hapang ne bisigo Fisheries Department ne total numbers 478 tabuk jorotoi pon salamdo tongo district wise sini the zone wise North zone total numbers 138 Onokoti zone 42, Dolai zone 100, White zone 30, West zone 68, Sibahijola zone 56, Gumti zone 22, South zone 22. Belen Muhammad. Borong Chairman, ani kita Sina naman kahiti. Edisi Hapang katal family pore. Kai bisuk tasuk jeratai ketal ke mini tolas saya hai akan mukuri kudaka amna kisah jadi sakan ke cakamu. TTDC Hapang power family yagulo 10 numbers point selangkai togo setai berkembang thamnani bagai state government thari fund sanjak fund magai setai berkembang salamjak nai state government fund ya ke sini additional own fund by the salamjak nai sampai. মাননীয় সদস্য তথা লিডার অফ অপোজিশন অনারেবল হংস কুমার ত্রিপুরা। Admitted question number 9. Honorable Chairman, ini orang-orang LOP ini deputation, Greater Tipraland bill pass करे केंद्र सरकार निकट पाठ्य से एमन प्रचार ग्राम गंजे साधारण मानुषের কাছে প্রচার চলছে কিংবা সামাজিক মাধ্যমে ইহা কি সত্য
যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এডিসি সরকার এমন সংক্রান্ত বিল পাস করেছে এবং কবে কেন্দ্র সরকার নিকট পাঠিয়েছে। 1 নম্বর কোয়েশ্চন বনি আর বিসিঙ্গ যত সাইমানো যিনি অনারেবল যত কারণে হাউসनि मेम्बार जों ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बिल पास खाया जों रेजुलेशनसि पास खायो जोंनि एडिसिअ बिल पास खायनायनि कुनो प्रभिजन गैयै अमाहाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड बिल पास खायनाय हिंखे स्टेट बा सेंट्रल लसि अंनाय जोंनि एडिसिअ ओ प्रभिजन गैयै हानि बांगै जों ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बिल पास खाया रेजुलेशन पास खायका रेजुलेशन पास खायका जों 16/6/2021 जोंनि बरं गोनां एमडिसि रुनेल देबबर्मा रेजुलेशन कोटाप खायका प्लेस खायका बनि आगोल जों जतनो बनो सापोर्ट खायै ओ हाउस रेजुलेशन पास खालायका बनि आगोल गवर्नर नि थानि रहजाखा नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि थानि रहजाखा जे अमो ग्रामगंजो जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड बिल पास होननै जों प्रचार खाया रेजुलेशन सि पास खायो होननै सि जों प्रचार खायो जे अमनो माननीय एलपी क्लियर के जत निथानि नंबो सादि अमो बिल या होननै अमो रेजुलेशन सि होननै नंबो सादि जोंबो माहायखे प्रचार खाय दङ जों रेजुलेशन सि तबो बिल तबो या हाय होननै जों प्रचार खाय थांबाय এই कैसा बनी टाउन कमिटी गठन करार परिकल्पना नेওয়া হয়েছে কিনা टाउन कमिटी 2021 टाउन कमिटी नि एक नामजाखा राज्यपाल नि थानिव 10/2/2021 रहमानी ब कनसेन्ट माखा गवर्नर कनसेन्ट खलायखा गे टाउन कमिटी सनानानि बावैसिनि एडिसि नि इसी मीटिंग of जों डिस्कशन खायखा डिस्कशन खायमिनि आगोल जों कयटा टाउन नबो टाउन कमिटी नि अंडर तबनाय आवताय तबनाय अमन बांगो जों डिस्कशन खालायजाखा प्राय 12टा लोकेशन न जों सिलेक्ट खायखा बनि आगोल जों एक्सपर्ट कमिटी रो बय कक सालायखा किन्तु ओ जागाव गोबांमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दंमनि बागै जों आपातत ताबो बनो डिस्कशन खायलाय दङो तमा खायलायनो जा सपोज रनि जोंनि खुमुलुं आमसायनो जों टाउन कमिटी खायखा हिंखे बो एरिया तै खायनाय बो जों डेमार्केशन मा खायनाय बोसो पपुलेशन होननानै नांनाय बो फलो खायनाय नांनाय बनि आगोल और एग्रीकल्चर रिलेटेड बाय बोसो पपुलेशन दं बिजनेस बाय बोसो एंगेज दं नैनि तामसनाय एमप्लॉइज पर्सन बोसो दं फैमिली बोसो दं अमा हायथिं थुं डिटेल्स नायै बनो जों डाटा कलेक्ट खायनि नांग्रानाय तानेखे जों टाउन कमिटी खायखांखिनि रजतनो सायमानो सुबिदा जेमन तंतै असुबिदाबो दङ जोंनि खुमुलुं आमसायाव मैक्सिमाम 90% नो एग्रीकल्चर बाय रिलेटेड बेबनो जों टाउन कमिटी खायरखा हिके ओ बर रेगा सामों तांनानि बरनि लामा बन्द मै थांनाय विभिन्न नेने ड्रेनेज नि टैक्स मारनाय नेने दैनि टैक्स मारनाय ताबाव जेबाबे दै फ्री माइ दंमोन टैक्स मारनाय अमाहाय गोबांबा कलेक्शन टैक्स कलेक्शन लनानै बाद दंनाय टाउन कमिटीनि आन्डार क्लाय थांखांखे नों नक तांनायनि थांखांखे नों नक डिजाइनिंग चार्ज मारनाय अमाहायखे गोबांबा समस्या दङ हानिबाङै चिनिति प्रासानि बिसिङो अ जागाव खुमुलुङाव इमप्लिमेन्ट खायखे बाहायनाय जों पाब्लिकनि ओपिनियन बनानि नां हानिबा जों एसेबो आपातत बनो स्थगित नारो तंलायहा निरक बाय जत बाय सालायै पाब्लिकनि कनसाल्टनावै जों टाउन कमिटी इमप्लिमेन्ट खायने दे खाया जों सिद्धांत नालायने ब्लाइके हामबाय माननीय चेयरमैन बेलाइके हामबाय जोंनि एडिसिनि एम साइडनि जे आन्सारनि जे क्वेश्चन जेटा रिप्लाइ खालामनानै आं बेलाइके हामबाय ताई कैसा परिष्कार होनानै मुसुङो जों विभिन्न जागा खोनाका बतिनिनो बिनि खुबै जों खोनाका अब कोनो बिलिया अब एक रेजुलेशन जों एडिसिअ गत प्रथम जे अधिवेशन जिनि सेशन चलाकालीन जोंबो खोनाबाबो जे कैसा रेजुलेशन आकारे जों सालायनायखा ताई कैसाखौ जिनि
গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যেটা রেজুলেশন যে পাস খালাयमानि এই যে রেজুলেশন অনেক জায়গা जों গ্রামগঞ্জে खोनाखा যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों বিল পাস খাलायखा जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানखा যাই হোক অবো কোনো না কোনো কারণে বিভিন্ন আদার পার্সন বা কাজানি গুরু সাগর মহাই প্রচারং মানো जों তিনি खोनाखा যে রেজুলেশন কাজে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি जों কোনো বিনি বিপক্ষে বা বিনি বিরুদ্ধে বা जों বিনি এন্টি সামুখলাयना অবো কইয়া অবো যত और प्रेस बा जोंनि इलेक्ट्रनिक मिडिया जे विभिन्न बर'खौबो बर'नि थानिबो जों गयनाय नुसुङो जे आगामी दिनाव जों ग्रेटार त्रिपुरा एडिसियाव जों बिल पास खालायखा बा सरि रेजोल्यूशन देखा अब मन्दिर दं এবং जों खोनाखा दिल्लीरावो अ বিষয়টি जों आलोचना खालायखा विभिन्न दल विभिन्न अबराव खालाय जों थांनि सालायलायखा जे जों ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড और ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড बहु निर्दिष्ट एक भौगोलिक सीमा तो जिन्हें आगामी दिन ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড गभर्नमेंटनि बुखाक्ति खाया अनुरोध खायो जिन्हें इएन सीएल साइड न जाते अबनो परिष्कार खायनानि बागै पासापासि जे टाउन कमिटी जेटा सानाय বিরোধী দলনি নেতা আন্দোলন সানামসুগু কোয়েশ্চন চিনি মেম্বার্স অফ খালাयनानै এডিসি লায়াবেল नों एमन प्रश्न मा खालायनाय एडिसि प्रशासन बिनि उत्तरनानै दायी सुतरां ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড फर्म राज्य सरकार एडिसि प्रशासननि कोन क्षमता गैयै সুতরাং বাহিকে এমনাই বিনি ভৌগোলিক সীমানা अब unnecessary time waste খালি লাভ করে প্লিজ সিট ডাউন বরং বিরোধী দলনি বরংগনাং চেয়ারম্যান जोंनि बरंगनां एलविपिनि एडमिटेड क्वेश्चन नम्बर 10 जोंनि त्रिपुराव बैसो उत्सवनि सालो सरकारि छुट्टी रनाय जे बनि क्वेश्चन बैसो खा जोंनि त्रिपुरासानि कायसा जतनि साय पतर उत्सव इनके प्रिवियस इयर रगो बैसोनि सालो जोंनि एडिसि हाबखांबाय सरकारि छुट्टी रजा करै जे स्टेटआव थांबाय बनो फलो खायो इनके जों वानस दङ शुद्ध बैसोसिनिया चन्द्रमा देरनो तैबो जों नैनि हजागिरिनो बेहायनो जोंनि एडिसि हाबखां जों हलिडे डिक्लेयार खायखा बैसो बेहायनो जाहाथे सालसाया सालनै सालथा माहाय सरकारि छुट्टी जोंनि एडिसिनि बिसिङाव खायनायनि बागै जोंनि वानसमुख दं 2 नाम्बार बनि सोङो बत एकयनो आन्सार जोंनि परिकल्पना दङ छुट्टी रनाय गरै हिंखे बनि कारण सों माने बत कक्स गालिया जेहेतु जों खायनाय जोंनि बरंगनां एलओपि लिडारनो हामबाय जोंनि प्रधान उत्सव त्रिपुरासानि बिसिङाव दंमोन न माहाय नांमानि उत्सव न छुट्टी रनाय जेर'यारि सों माने बागै लेखा हामबाय माननीय सदस्य बुमलकांति चाकमा महोदय Respected Chairman, sir. Question number admitted. Question number deleted. Honorable Chairman, बरंगनां जोंनि एमडीसी साहेबनि सोंमोन 15 फाइनेंस कमीशन त्रिपुरा उपजाति স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কয়টি স্তরে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে 2021-22 অর্থ বছরে 15 ফাইন্যান্স কমিশনে জেলা পরিষদকে 3টি স্তরে মোট 2,74,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে টাইট ফান্ড 1,17,00,000 আনটাইট ফান্ড 1,56,00,000 ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে 15তম অর্থ কমিশন কর্তৃক ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ কয়টি স্তরে অর্থ বরাদ্দ করা
এখন আপাতত একই স্তরে শুধু রাজ্য স্তরে রাজ্য সরকারের 3টি স্তরে 15 ফাইন্যান্স কমিশনের অর্থ দেওয়া হয়। এডিসিতে মাত্র শুধু ভিলেজ কমিটিতে 5% দেওয়া হয়, এরপরে বিএসসিতে 25%, বাদ বাকি স্টেটে 70%, এরকম করে 3টি স্তরে দেওয়া হয়, যদিও এডিসিতে মাত্র একটি স্তরে 5% দেওয়া হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি যেটা 15 ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট এবং ফাইনাল যেটা ডিসিশন স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডিসিশন 75% থেকে 85% দেওয়া হয় ভিলেজ কমিটিগুলো বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে। এডিসি এলাকাতে ভিলেজ কমিটি, আউট অফ এডিসি এলাকাতে গ্রাম পঞ্চায়েত। এরপরে আপনার কি নাম কয়, আমি এই জন্যই উনি বলছেন যে 5%, এটা কাজে এটা তো খুব নিম্ননীয় ব্যাপার, প্রতিবাদের ব্যাপার এটা। কারণ তারা যদি তাহলে তো এখানে গাইডলাইন মানা হচ্ছে না, যেখানে মিনিমাম 75 থেকে 85% ভিলেজ কমিটি ওই লোকের বডি যেটা আছে এটাকে দেওয়া হয়, এটা সাংঘাতিক নিম্ননীয় ব্যাপার। আর আরেকটা হচ্ছে, আমি এই জন্যই যেমন স্টেটে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ 3 ভাগে অর্থটা বরাদ্দ করা হয়। আমাদের এডিসি এরিয়াতে আমি দেখেছি রিপোর্টের মধ্যে ভিলেজ কমিটি, বিএসসি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং টিটিআইডিসি কুমুলুং 3 ভাগে। কাজেই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের এডিসি প্রশাসন থেকে, এডিসি কর্তৃপক্ষ হইতে রাজ্য সরকার এবং ফিনান্স কমিশন, স্টেট ফিনান্স কমিশন এবং সেন্ট্রাল ফিনান্স কমিশনের কাছে কোনো প্রস্তাব আছে কিনা যে আমার তো এডিসির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ভিলেজ কমিটি, সাব জোনাল কমিটি, জোনাল কমিটি, এইভাবে কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কি? থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। এখন আপাতত আমাদের ইসিতে এরকম প্রস্তাব পাঠানোর জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবু আপনার সাজেশন মোতাবেক আমরা অবশ্যই ফলো করব। ভিলেজ কমিটি লেভেল, সাব জোনাল লেভেল, জোনাল লেভেলে 3টি স্তরে 15 ফাইন্যান্স কমিশন টাকা পাঠানোর জন্য। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য, আপনার নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাডমিটেড নাম্বার মেনশন করুন। বরংগনাং চেয়ারম্যান, যিনি বরংগনাং এমডিসি অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার 12, উনি প্রশ্ন করেছেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার ট্রাইবাল সাপ্লাইনের অর্থ বরাদ্দ কিভাবে করে এবং বর্তমান আর্থিক বর্ষে কত টাকা প্রদান করেছেন। সেন্ট্রাল সাপ্লাইন থেকে আমরা টাকা পেয়েছি 26 crore, স্টেট সাপ্লাইন 194, সব মিলে 220 কোটি টাকা ট্রাইবাল সাপ্লাইন থেকে আমরা টাকা পেয়েছি। সেটা সোশ্যাল এডুকেশন, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে মিড ডে মিল এবং স্যালারি পারপাসে সেগুলি খরচা করা হয়। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ডেপোজিট ত্রিপুরা মহোদয়। Honorable Chairman, admitted question number 13. Boromganang Chairman, Boromganang MDC ni Khumulwng, admitted question number 13. TTADC hapangni kaigusu gang azimung khai eba lama tong common tong khahingke bisi kaisa o busuran khaikha koroi hingke aborok tawoi koroi hingke aborok not teiwi wanso munde tong boni chungmung sini ADC ni on revenue source hingke
chini quarterly rent, standard from file money, establishment fee, interest money, registration fee, debt and bargaining, trade license, market auction, levy collection, sale proceed, aro bermaro file money, umahai. Omono sini main revenue source addition bagai. Belakang hamai total sung 6 koটি 63 লাখ ma otak lai disiu. Supplementary answer namu jumani. Jehetu thangnai sessiono जों saibangka unjc no hoite bo जों kisa misa tax mano. So adc ni abo bo kaisa fund ni kaisa source. Omai keno जों no Belakang hambai borong nang MDC no. ONGC pate juda jaga wo sini adc ragma mani ke bo on revenue source ya bo ke share of tax state ni hote sung mana forest department ni agriculture ni revenue land ni revenue ni ONGC om hai ke sung share of tax hisebe rajya sarkar ni thanigo mawo bo department wise alada ni forest ni ke sung 75% mawo agriculture 25% mawo revenue 35% taxes mawo umahai ge bo share of taxes hisebe bo salary ni purpose bo use khaijau kharchang hambai মাননীয় সদস্য admitted question number 13 ni gongka 14 admitted question number 13 13 to khai bai jak ogun kor to kaisa gulung kan মাননীয় চেয়ারম্যান ওর যে বিজনেস লিজ সীমা অনুযায়ী তো দেবজিৎ ত্রিপুরানি পরে ধীরেন্দ্র দেবর মাস খায় পর্যবেক্ষণ বাবু নিব Kokchap, if answer is ready, you can reply. Admitted question number 14 Borangana Chairman Sini Borangana MDC ni singmang ONGC ADC elakai ONGC kas kormoniye janti sai ba janan kina actually ONGC ka kendro ni kaisa songstha sini ADC am sayo borok samang tang phaikha bo sini dage mungbai solia to phane tabo sing ADC proshashan chini bobagrani netritwe sing boroni high level officer rok bai kok salaikha sini ADC o tani ke ADC am chaini land hinke ha hinke ADC no permission ma sanai hai hinai salai borok chino chithi burok khatabo ge kobangma jagao ADC am chaibo je borok seismic survey khai tongmani 2D 3D je samang khai tongmani omo borok mani je prochini nojoro phaikha जों बरनो स्टप खाइनायनि बागै साखा जोंनो पारमिशन नाया हिके ADC हाफांनो पारमिशन नाया हिके निरौ ओ जागाव सामंमा तांगिया हाय हनै जों साखा इंगे जे काजकर्म बाहायके चक सावै आबो आबोतो बरक चिठी बिरका जोंनो पारमिशन नि बागै एप्लाइ बखायखा जोंनि थानिबो मलायखे हामबाय आंनि किसा सुमुं सार बरंगं चेयरमैन सार आपने माध्यमे आं सिना नायो जोंथ चैनल माध्यमे विभिन्न प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया माध्यमे जोंनि हास्ता हायुं गोनांगै एदिसि हाफां गोनांगै जोंनि त्रिपुरा सारचिरखौ लायमान नुबाय दंखा जे जों सिमानि मते हिंखाके तो ONGC कायसा आंखा खसिबा जोंनि एदिसि हाफांनि जोंनि बरंगं जिल्ला मानुका जों सावमा तांगिया हायाकेबो केबुनि नौ बायखा हायाकेबो केबुनि बागान नस्तंखा हायाकेबो केबु रांमाय हनि चिरखौलाय रास्ता रक
কাসলাই এডিসি এলাকায় বিভিন্ন জুমজাত ফালাই দকা আন সিনানি মুসুগো এডিসি হাপাংনি কেবো কোনো সরকারনি বা চিনি যারা জনপ্রতিনিধি বারে গোদান জাগে তং হাইয়াকে বা দাসু জরা যে বরংনি থানায় বুসু জরা রাং রং মানাই তং এবং আগামী দিনে বরং তুই চিনি ওয়ানসুং তাম যেহেতু চিনি ভাষা বড় বিয়াং বিয়াং যে বিচন্দ্র মনু থেকে শুরু করাই yang tella moda থেকে শুরু করাইনাই দুস্কি থেকে শুরু করাইনাই जों सामु माइया हिनि चिरखौ बुतंबो जों सामु दाङै रां माइया हिनि बो चिरखंनाय तंबो जों तामि चिन थाने रां ना खानाय तारो रां नाय जाखा आबाहाय बो चिन प्रमाण तंबो प्रमाण नाय केननो प्रमाण रिमानाय रो अबनो तुइनाय चिन एडिसिन हापां ताव वानछ अबनो जुदि क्लियर खायगां गे इ हावज बेले हावन हिनाय चावन हिनाय खागाव थांबाय Beronggonang Chairman, sini beronggonang MDC ni supplementary question. Jodiwo sini related edition related question ya. Haipano bosun khaba sing salainai nangu. Kaisa je samani edisi hapang rang tong hono. Omoto sing edisi hapang sing individual nai meya. Na kainke officially sini thaniwo खायने बर' ONGC नि जे share of taxes मा थाय बसं state government नि थ्रुति आगि मावै दं माने ट्रेडिशनली taxes मा थाय 75% नि मुताबिक इनके जों और जगह 210 करोड़ रक जों मा थाय दं ONGC स्रो जे रां रमानि न बा एके ऑल इंडिया लिमिटेड लो बहायनो स्टेट गवर्नमेंट नि फरेस्ट डिपार्टमेंट न रखा सिनियर जोंनो रलिया Nge tabok sung saka elemen ni kaisa order tong. Boni barding ni mutabek sini edisi ni abong bro acknowledge bu khaika bu sikha je state no bypass khaiwe chini o ara jaga edisi ni ha hinke edisi no edisi authority no ronai hai hanai bro nang chithi na khaike chungro ma ona no bro ONGC ro chithi ro man no event social Dhirendra Tripura. Borongna Chairman, any admitted question number 15. Musang Dhirendra Deborma Sungmani Kai Hai, TTXC Hapang Bai, Tuiduljak PWD Department Tabuk Joratui, Kaibu Subdivision Office Tei Ulokoti.